মানুহ খণ্ডকে ইউজ কৰি কিনা ফেকাই দিছে এনেকা ফেকাই দিছে কি তাইখান ভাবিছে মইতো শয়তান লগা হাত দি যাইছে but they forgot মইতো গ্ৰেস লগা জাগাতে যাই কিনে গিৰিছে hallelujah I was useless for them আৰু তাইখান মোক ছাড়ি দিছে but হইলিবি মই তো কতে যাই কিনে গিৰিছে জানে ঈশ্বৰ লগা ঘৰতে ঈশ্বৰ লগা গ্ৰেস দি যাই কিনে গিৰিছে and the moment I felt in the presence of God jita moi ঈশ্বৰ লগা presence যাই কিনা kneel down কৰিছে গিৰিছে ताते बड़ा ईश्वर रोम की आरो एक अलग एक शक्ति दे मुझे खड़ा कर दिसे आमेन वो सोच रहे थे कि उन्होंने मुझे शैतान के हाथ पे फेंक दिया लेकिन मैं प्रभु के अनुग्रह में जाकर गिरा जब मैं प्रभु के अनुग्रह में जाकर गिरा हालेलुया मैं आरो भी शक्ति लई किना आरो भी ताकत लई किना आरो भी पावर लई किना आरो भी कॉन्फिडेंस पर आरो भी ताकत पर उठी जाइसे and I was takan kene kamu ke phekai se moi ene katha kanai hallelujah so that is something jeto ene kai junto abdullah jiban de hobole ase aro hoy ase satan pra bhabise apne ke moi jiti loise bimar pra bhabise apne ke moi jiti loise garibi pra bhabise moi apne ke jiti loise addiction pra bhabise tai laga life te moi khotam ha 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 kaise only you don't know that God is doing something supernatural in your life अपनी ना जाने प्रभु अपन लगा जीवन देखता आश्चर्य काम कर रहा है प्रभु ये जानता है कि आपके जीवन में प्रभु एक आश्चर्य काम कर रहा है एक अलौकिक काम कर रहा है जो संसार के लोग कर नहीं पाते हैं जो तो दुनिया लगा मानो करो लेना पारे परमेश्वर अपन लगा जीवन देख रहा है हालेलुया हालेलुया इतो करने एक बार को पामिका जिसु जोरबा को बिना जिसु धन्यवाद अपनी काम कर रहा है मोय लगा जीवन दे कभी तो मोय लगा जीवन दे अपनी काम करे से कभी तो काम करे से काम होया से बनाया से भाव प्रभाव सुंदर प्रभेशी सुंदर ईश्वर बनाया से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक बार सब मोय लगते कभी दे पाप लगा होती सब भांगाई दिसे किमान बिमाhan जिसुला मोरम महिमाला राजा राजा लगा राजा जिसुला नाम ते होती आजादी जिसुला नाम ते जीवन चंगाई महिमाला राजा राजा लगा राजा आसुरित अनुग्रह जिसुला मोयला जगा लोइसे मोयला दुख उठाइसे जीवन अपनी दिसे छुटकारा मोय पाइसे ओ जिसु मोय गाबो अपनी लगन नाम ते Amen Hallelujah पाप लगा शक्ति नहीं दे we let sin to rule our life the moment we give our life to Jesus जुन तो সময়তে আমি का लगा जीवन पाप स्वीकार करी किना जिसु के दी दिए ना पाप लगा शक्ति अपना जीवन में काम न करा हो जाए जिसु लगा शक्ति काम करने शुरू हो जाए ओले भी पाप लगा शक्ति जितना काम करे कितना काम करे गले जितना अपनी ईश्वर का कथा ना माना हो जाए और जितना अपनी मुइते एनेका থাকিছো तो पीछे लगा कथाई बेसी करले शुरू हो जाए ना तिতিয়া पाप तो अपना ऊपर दे राज करले शुरू हो जाए we are not going backward আমি গান পিছে যা মানু নহয় আমি গান আগে যা মানু আছে কবি তো আমি গান পিছে যা মানু নহয়
আগে যা মানুহ আছে হালেলুয়া হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আমি কান পিছে না যায় আমি কান আগে যাই আছে in my life I have gone through so many things ভোক লাগি কিনা কাপড়া না থাকি কিনা সাবুন না থাকি কিনা পয়সা না থাকি কিনা মানুহ লগা বিয়া কথা শুনি কিনা মই না ভাবনা বিনা কলা কথা বি শুনি কিনা কিসিম যাইছে বাট মই কিতাবি পিছে যা নাই কেলে মানে মই জিতা মই লগা লাইফ ঈশ্বৰকে সারেন্ডার কৰিছে মই পৰা মই লগা লাইফ কে চলাবলৈ ছাড়ি দিছে ঈশ্বৰ লগা কথা পৰা ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰ পৰা মই কে চলাবলৈ শুরু হৈছে হালেলুয়া और याद राखिबি দেই ঈশ্বর আপনাকে ফোর্স না করে জবরদস্তি না করে তাই আপনাকে মৌকা দি থাকে তাই আপনাকে মদত করবে তৈয়ার আছে আমেন মই বতা এটো উইটনেস করে the amazing things in my life এটো কি আছে বলে তো before I was formed in my mother womb মই লাগা আমা লাগা পেটে না বনা আগে থে forget about that মই লাগা আমা বাবা भी জন্ম না হতে থে Jesus died for me he knew that one day I'm going to be born তাই জানি আছে মই একদিন জন্ম লব याम बहादुर प्रधान एक दिन जन्म लबो और মই তাই নিমিতে ইতিয়া পৰাই তাই নিমিতে মৰি আছে হালেলুয়া ইটো গান Romans 5 তে কৈ আছে while we were still living in sin Jesus died for us আমি গান পাপতে থাকা দেমতে যিশু আমি গান নিমিতে মৰিছে কৈছে হালেলুয়া মই ভাল থাকা কাৰণে যিশু মৰা নহয় তো মই বিয়া থাকা কাৰণে লেত্ৰা থাকা কাৰণে মই নিমিতে মৰা লাগা আছে हालेलुया हालेलुया और इतो पर मैं के होता है आश्रित बनाए ताई इतो पर मैं एकदम आश्रित बनाए कि हाउ कैन with his foreknowledge ताई पहिला पर जाने लगा ज्ञान আছে তাই লগতে इतो ज्ञान पर ताई जानी जैसे कि याम तो एक दिन जन्म होबले আছে और ताई मणिपुरे जन्म होबो आसाम তে আইকিনি ঈশ্বরকে পাবো और नागालैंड भी काम करबो आसाम তে भी काम करबो কোতে কোতে তাই যাইকিনা काम करबो he knew that ओली भी ताई मुके जबरदस्ती करा নাই ताई मुके जबरदस्ती करा নাই মই জন্ম হইছে হিন্দু লগা পরিবার হে কম একটা ফ্যানাটিক একদম হিন্দু কইলে भी एकदम মিছা মিছি লাগা না হয় সব ধর্ম দেবী যাই কিনা পার্টিসিপেট ক্রিসমাস भी যাই কিনা পার্টিসিপেট করো হিন্দু এনেকা না হয় হিন্দু কইলে হিন্দু কমপ্লিট ফ্যানাটিক কমপ্লিট অর্থোডক্স মানুলা কথা পুরা চেঞ্জ না করলে না পড়া লাগা কিমান ফিলসফি চলাই লেবি কিমান আইডা মিঠা কথা কইছে কইলেবি মই লাগা রিলিজিয়ন রাইট আছে কোয়া মানে খ্রিস্টান বস্তিতে বই কিনা খ্রিস্টান খানকে বদনাম করা খ্রিস্টান খানকে ইনসল্ট করা মানুষ খ্রিস্টান বস্তিতে কইছে তো আমি একটা সময় দি জন্ম তো খ্রিস্টান বস্তিতে হইছে মণিপুরে আই কিনা আসামতে বইছে বিমার 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 হই আছে আর মরি যাইছে আর এতে বি কমপ্লিট লকডাউন দমতে মরি যাইছে আই ওয়াজ দেড ফর 48 আওয়ার্স মোলা দাদা ডাঙৰ দাদা খ্রিস্টান হইছে তাকে ঘৰ পৰা খেদাইছে ঘৰতে নাহে তাই ভয় কৰি কিনা আৰু এই পিছতে দাদা একটা পাস্টার করে আসি দেবি তাই কি তাই খ্রিস্টান হইছে তাই বি ঘরে আই বলি না পারা হই যাইছে বাট জিসাস তো প্ল্যান থাকিছে মই জিন্দা থাকা দেন তাই লাগা প্ল্যান পুরা हुआ নাই মই মরি কিনা 2 ডেজ রাখি আছো তো 48 আওয়ার্স আমি খান হিন্দু লাগা নেমতে তো সানসেট আগে সানসেট হইছে বলে জ্বলাব লাগে নেক্সট দিন রাখি বলে না পারে এটো রাখি বলে নিমিতে আলাদা একটা নিয়ম করলে পারে আমি খান না পারে তো বেশি তাম বাট মই কি রাখিছো তো 2 ডেজ ইট ওয়াজ গডস প্ল্যান দাদা তো শুনি কিনা আইছে ডিমাপুরে থাকিছে লকডাউন থাকিছে মানুহ এলাও নাই বিৰা বলে মানুহ কাটা কাটি কিনা মৰি আছে যেতিয়া আমি 2004 ডে he heard about my date and he came and he said তাই পৰা একটা কথা কইছে মই এটা ডক্টৰকে লৈ কিনা আহি কিনা আছে বাবা পৰা তুমি কি পাগলা কথা কৰিছে ভাই মৰি না আছে যিশু পৰা দাদা পৰা কইছে তো প্ৰলাম যিশু আছে তুমি কৰু খালা কথা মানিছে কি হৈছে দাদা আহি কিনা কোৱা তেমতে মানা নাই তোলা ভাই তুমি লা ভাই কি বলে তুমি বিচাবি ছোকরা বেশি আসো তো বাবা তো ফাটানে আসো তো একটা দুটা চাই যাবে কি কাম যাবি না কইলে ইউ নো অ্যামেজিং থিংস হ্যাপেন देयर जुंतो कहानी तो আমি গান বাচ্চাতে আমরা শুনি কিনা আইছে ইটো হে কাহিনী দাদা বড় বাবা হানকে শেয়ার করিছে এটা কি আছে কলে তো জাইরাস না ছুরি মোড়া লাগা বাইবেতে আমি তো শুনি কিনা তে ফেকে নহয় তো শুনি কিনা পাইনা পৰা জানি আছে এনেকা কই দো মানুহ না ঈশ্বৰ কথা লম্বা কৈছে কলে তে पहिला পৰা শুনি কিনা কিমান শিকাব না কাম একদম জানি কিনা হানিছে না বলি বাইবেল ন পঢ়ে দে তো মানে বেশি কথা বাইবেল ন পঢ়ে দে আমি বেশি বা শুনিছে 15 মিনিট কইলে বি হৈ যাব বুঝা কানো বুঝিব না বুঝিলে কি কৰিব এনা কয় হইলে বি ইটো কাহিনী তলে তো নহনা মানুহন পড়তে একদম ফ্রেশ আছে তো
পাৱাৰফুল আছে ন ইটো কই কিনা বাদতে আমাৰ পৰা বিশ্বাস কৰিছে আমাৰ পৰা কি কৈছে আমাৰ তলেতো মৰিলেবি খ্ৰীষ্টান নহব পয়জন খাই কিনা মৰিব হইলেবি খ্ৰীষ্টান নহব তাই পৰা বিশ্বাস কৰিছে তাই পৰা কৈছে মই লগা ছুকৰা যদি ঈশ্বৰ বা জিন্দা কৰিছে বলে মই লগা ছুকৰাকে মই ঈশ্বৰ নিমিত্তে দিব আৰু দাদা পৰা প্ৰে কৰিছে তাইতো কৈ দিছে তো যিশু পৰা চিন্তা কৰিব কৈ কিনা পুৰা ঈশ্বৰ নাজানা মনতে খাৰা আছে হিন্দু মানুহখন কোৱা পিছত তাইতো ভয় লাগিছে কোৱাটো কৈ দিছে চিন্তা নাই গলে মইতো খতম আৰু তাই পৰা কৈছে ঈশ্বৰ আজি মই লগা ভাইকে আপুনি চিন্তা না কৰা নাই গলে মইতো খতম প্ৰাৰ্থনা বি না কৰিছে আৰু কৰি দিয়া নাই গলে মইতো আৰু হিন্দু হৈ যাব হলেবি মই বিশ্বাস কৰি আছে আপুনি চিন্তা কৰিব মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে মই লগা ভাইকে চিন্তা হৈছে তো মই চিন্তা হৈছে মই মৰা নাই কৈ কিনা এইটো ভাল খবৰ নহয় থ্যাংক ইউ ব্ৰাদাৰ তাইহে খুশি তাই ভাতাই নিমিতে ভাল খবৰটো চা মানে নিমিতে কি কয় কালি মাৰিলে তো পায়খানা ওলাই যাব নিচিনা এনা ভয় আছে একবাৰ ক্লেপ মাৰি দিবি না মই নিমিতে নিশ্চয় হালেলুয়া প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ পৰা মই লগা লাইফটো না এটা তো স্পেশাল ডেথ একটা ইটারনাল ডেথ একটা ফিজিক্যাল ডেথ এটা পৰা বাজাইছে দে and I'm so privileged বেছি মানুহ বি সব মানুহ প্ৰিভিলেজ আছে দে ব্লেসড মানুহ আছে মই তো এক্সট্ৰা ব্লেসড ফিল কৰে কিলে মানে মই ফিজিক্যাল ডেথ পৰা বি চিন্তা কৰিছে এতে কোনবা এডিকশন দে আছে নেকি ব্রাদার্স খান সিস্টার্স খান ঈশ্বৰ মোৰা মানে কি চিন্তা কৰে দে itu kan kami kan kana kore tu na waymaker miracle worker right promise keeper light in the darkness my God that is who you are amen kana kore tu you makes a way where there seems to be no way rasta na dikha jaga devi tai rasta banaye he is a miracle working God where we says no tate pratai yes ko bole shuru hoi jay hallelujah praise the Lord so this evening মই আপনি হলতে কবলে মন থাকা তো বেশি টাইম ন লব দে মর্নিং তো লোয়ানি ন লব খাতা বড় লব রিলেশনশিপ লা কথা বলে আছে ওয়াও রিলেশনশিপ জান ঝগড়া ঝগড়ি কান্দে না ইতুলা কথা ন কব দে ইতুলা ভালে লাগা নয় দে ওয়াও ভালে লাগা বলে আছে হালেলুয়া so আমি আজি আপনি হলতে কবলে মন থাকা তো I'm going to talk about the relationship with our creator with our abba daddy ami kan laga circle laga baba laga the relationship and many of us are neglecting that we are busy for the Lord ami kan ishor nimite busy ase de tai laga naam te parmeshwar laga naam te ishor laga naam te jisu laga naam te but only few of us are busy with the Lord ishor laga naam te kaam to kuri ase but only be ishor laga te busy nai that is why আমি খান লাগা মিনিস্ট্রি মই লাগা মিনিস্ট্রি তাই লাগা মিনিস্ট্রি বাবা লোক দেখে গেছে আমি খান না ঈশ্বর নিমিত্তে বিজি হই থাকা দেম দেনা আমি খান লাগা টাকা পয়সা কামাবলে বিজি হই থাকা দেম দেনা আমি আন ঘর বানাবলে বিজি হই থাকা দেম দেনা আমি লাগা বাচ্চা লাগা আমা মোতা লাগা মাইকি লাগা ইতু ভাবনা কোনে বিজি হই থাকা দেম দে আমি খান লাগা রিলেশনশিপ ঈশ্বর লোক দেখে নেগা আছে at the end your money won't save you your fame won't save how popular you are how kiman bhi apni fame tha famous tha kise goli be that is not going to save you moi kiman mojabra preaching kurise that is not going to save me moi kiman isola kotha manise etu ra moi ki bachawale ase I can preach anything because moi tatla training loi kina ase 8 9 10 years training loi kina ase how to preach aro thousands and thousands sermon preaching kurigina ase more than 1100 churches visit kurina ase that is not going to save me but what I do when I'm alone that is going to save me I may be good in the church but moi ghor konode boi thaka dekte ki kore ase na that is called integrity when nobody appreciate you apni kun manu prabi bhal ase de na koile bi apni kuri thakibo faltu so many people are busy for the fame for the popularity for the name for the position for the power for the ministry but only few people are busy with the Lord ishor ba mata tole to aibi blessing lobi healing lobi jai jabi no hoy moi logote thakibi koi kina mata ase if you remain in me and my words remain in you you will be fruitful John 15 de koi ase da
If you pray, you will be fruitful. Go on. If you remain in me and my words remain in you, just as I remain with my Father. Moi laga kotha apuni logot thakise gole aro moi apuni logote apuni moi logot thakise gole jenega moi laga baba logot thaki ase titi apuni ki bi ichha kona magibo dibo goise. You pray. Amen pray kore ase, but many prayer are not answered. Kile na hoy jane? Kile mane apuni isor logote na thaki. Apuni problem logote thaki kinai pray kore ase. Isor problem. Ena kobi na problem laga kotha na kobi na, but talk to the problems. The power has been given to you. Isor bra American ke problem laga kotha kobi na mata noy do problem ke kobi get out. I'm not belongs to you. You're not belongs to me. You have no any legal right in my life. Get out. My problem is thaka manu noy. Moi jisu logote thakia manu ase. Amen. Hallelujah. So we are busy. Pray for living is bimar. But Bible dikhe kina ase believers will lay their hands on sick. Jesus is not going to heal you. Itu apni room ke dikina ase. But in the name of Jesus. But itu power display hobole monase kole do you need to abide with the Lord. Apni logte addiction ase kile chhari bole na pare kile mane moi logote addiction ase moi to khai ase ko itu bisas thai koi aso na apni moi pari ase moi jiti ase jisu moi ki azad kuri ase itu pura chutkara dia ase apni kobole start hobi do drugs ki ase eko bhi noy to itu apni janam bara khai kina aha noy to itu adat aha laga ase ekta sakan pra apni ke thogai kina phanda phasai dia la ase phanda de trap the. Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God. Amigan jita John 15 te sai tate koi na se vine in the branches. If a branch ekta hangat ekta dali do jodi ghas logote mili kina nai kole to tai fruit thole bole na paribo फल dai hobole na paribo yadi ek dali bricks par jura nahi hai wo फलदायी होने नहीं सकेगा ना paribo unless it abides in the vine. Amen. So jisu bara koi ase I am the vine and you are the branches. Amen. Kote abide kori kina ase apni education de apna power de. I was also very proud at that time de kele mane moi puri shudo kotha kobole pare kick dile bhi pare jagi moi bhi pare manu pra well done thank you praise the Lord ko anai bole da next time te na chabo thate enega thakise aru moi ishwar ba use kule chhari dise and I suffered nearly 7 years. 7 years to na moi nimite na 1 hour bhi beshi dam ase de. Let me give you an example. Ekta bura manu bimar hoi kina hospital de one night boise to tai to le do morning de apna laga bill to le $5,000 hoise de tai to kandi bole suru hoise are 5,000 asu de kile kandi asu do nai bole ekun hoy de ko adam de tai bara ki koise jane one night moi oxygen loi kina boa laga be $5,000 hoi jaise dollar hoi jaise moi to lifetime isor pra free pra moi ke life dia asu na moi kiman isor lote baki ase na thira bole goina kandi se dai. Hallelujah. If you are apni ventilator se aate jani ko moi de par jaise eta oxygen lagai kina na koma thako tita jani ko life te kiman important ase eta to moi laga life moi laga kosi tumi laga khaise koi thakibo ekdin to na sob satan ra kha pisite to hoi to bostabi moi laga jibon to moi laga no hoi to kunba ase to tita then you realize and it will be very late for you apni kar beshi deri hobo too late hoi jabo apni karane moi laga life te na 18 years and 9 months hoise moi isola kam kora very bacha time pro koi ase moi na aji tak bhi moi failure hoise laga nai paisa laga piche bira nai power la piche bira nai ki kam paise kurise na isor ba ke uthaya ase hallelujah praise the Lord itu moi kwan hoy ki moi kandya nai besi kandi se singan ulai na kandi se bhat na khai na kandi se fen bi ho jase kandi ki na iman tension iman problem iman temptations aise but hoile bi utu kandya laga homoy to moi nimite promotion laga homoy hoi jaise hallelujah praise the Lord ekta gana kore na ami khan Jesus say the center of it all right alog age ekta gana kore takise na ami khan hawa tufan bhya ahile bi aru sikasile safa khushi din ahile bi Jesus moi apni lag besi manu to na bujhi na kure ase de dukana
হাৱা তুফানটো পাহৰি যাব যেতিয়া প্ৰব্লেম আহিবলৈ শুৰু হৈ যাব না ঈশ্বৰটো মই ছাড়ি দিছে গানাতেই কৰি আছে খালি চাপা খুশি দিন আহিলে বি না সাথী খান পৰা মই ছাড়ি দিলে বি দুনিয়া পৰা মই হাসি দিলে বি যিশু মই আপুনি লাগা হব ভাবনা কৰি চাবি তো আপুনি লাগা বয়ফ্ৰেণ্ড পৰা আপুনি ছাড়ি দিলে आपला गर्लफ्रेंड पर सारी से बोले तो माइकी काम तो सब दिया से इतने कहा से पैसा लगा पीछे दे बिराई को बोले शुरू हो जाओ और गाना तो आगे ना चर्च पे कहो साथी खान राम वैसा से you are a hypocrite if you are doing that itu गाना करा तुम देवी ना power आसे दे गाना पे एने ना करी बोला के ताते prophecy आसे vision आसे मानो प्रार्थना करना fasting लोगी ना दीदी करना गाना लगा से हमें गाने नहीं आएगी ना करी वो We are not performing. We are not a performers. We are worshippers. I also play some instrument, right? Brother Gideon, right? Some taike boy ne video de sai thake, right? Apra taike sai thake na, right? Aji dikhe se thake na. Bura ho jise thake. Mare gina na. Bura ho jaise. Si poila apra moi to kam de ta gamon thake je. Right? He play very well, right? तो हमें बिसे खुशी बात होले तो ताई चर्च ते आइना गाना करे आसे ताई चर्च ते आइना प्ले करे आसे और ताई के इतु ब्रा ताई के बिसे अलग बनाई दे हमें भी पैसे जगह दे गाना करना बिराइसे ना पैसे जगह दे बिराइसे मला आवाज तो बिना उला हो जाए एकटा टाइम पे ना but only we was just performers हमें वर्शिप बिसे खुशी पाइ दे हमें उतना प्रेजेंट वर्शिप हमें करे चर्च ते कोते ओली बिसे करे ना और डांस करबो जाम करबो ना करे वर्शिप से खुशी पाए केले माने मैं वर्शिप निमित्ते बनाई से मैं हालेलुया मैं वो की वर्शिप निमित्ते बनाई से और वर्शिप पूरा मानो ना कथा टांग ना थाका मानो भी टांग लाइक ना से हीलिंग ईश्वर पर मिरेकल दे करिना से जस्ट सैटरडे डे আমি গানে একটা বস্তি ভিতরে যাইছে আসাম দে গসপেল হুনা বলে আমি গসপেল মিনিস্ট্রি আছে যাই বস্তি যায় একদম জঙ্গল ভিতরে আছে চাপ দে তো একটু নাই আন্ধেরা दिन আছে আদিন তো লিক জঙ্গল করে ঘেরা আছে মই স্কুটি চলাই গিয়ে আছে একটু একটা ওই কোতে যাই আছে না তাতে যাইছে আমি গান আরে মন ভিতরে তো পাঁচশো টাকা কি লই যাইছে আমি আর টিম যাইছে যাই কিনা ঈশ্বর আমাকে কইছে ওয়ার্শিপ করি থাকা দেখে হার্ট পেশেন্ট আই কিনা আছে ঈশ্বর হিলিং করে আছে করিছো তো তিনজন মানে কি ইনস্ট্যান্ট ঈশ্বর হিল করিছে আর আমি গানা করে আছে মই প্রিচার স্পিকার বি নো স্পিকার পতা রাজ আছে স্পিকার বি আহানা আমাকে কই আছে ঈশ্বর কি আতে 17 ইয়ার্স পৰা কান না হুনা মানুহ বয় আছে तो लास्ट टाइला मोटा पुरा कय আছে 2017 पुरा होइছে तो 2007 पुरा आज तो 17 इयर्स होइছে তাই হিল হৈ যাইছে हालेलुया प्रे কৰা নাই আমি খান তাই শুনিবলৈ শুরু হইছে আমি খান প্রে কৰিছে আমেন see when you start engaging with the Lord not only for the Lord भी হ'ব লাগে ঈশ্বৰ নিমিত্তে भी হ'ব লাগে but with the Lord is বেছি হ'ব লাগে যদি अपनी लगा छोकरा आमा बाबा और फैमिली बच्चा खान कथा न करे एकिलोते भात तो खाय आसे बाबा लगा नाम टाइटल चलाई आसे बाबा लगा सिग्नेचर लई किनाय पुरी आसे काम करे आसे ओइले भी बाबा मलते कथा न करे गले तो मन जानिबले पारिबो किमान ভাল মাংস খাইলে বি কিমান ঘর ভালতে বইলে বিনা কিমান সুন্দর স্কুলতে পড়িলে বিনা এটো ফ্যামিলি তো কিত্যাবি শান্তি না থাকে that is why I always try to talk with my mother এটা বি যাবলে আছে মই আসাম দে না মলা বড় আসাম দে আছে মই ঘরে যাব আমাকে যাই না লগ করিব আমারও কি থাকে দে মুখে ফোন করব এটা 7 হইছে বলে আইব মই দোকানে সাইলেন্ট দে রাখি না আছে তামাদে মাইব আল্লাহ নামৰ পৰা কল কৰিব মইকে চকৰি খান পৰা কৰিব দাদা লাগা বাচ্চা খান পৰা আমা পৰা কৰিব নিফিউ পৰা কৰিব পাঁচ দাদা পৰা কৰিব ভাবি খান পৰা কৰিব ইয়া where are you coming or not ইটো কথা পৰা মই কিটা ঘৰ যাব না হৈ যায় কিটা কমিউনিকেশন ভাল থাকে না কিটা ঘরে ফ্যামিলি ফেলোশিপ ভাল থাকে না বয়েল খাইলে বিনা মটন বিরিয়ানি খানি জানা আছে মানুষ মটন বিরিয়ানি নিছে ভাল ইতরাই ভাল খাই না বিনা ঘরে ফেলোশিপ নাই বাবা আমলতে কথাই না করে চার্চে তো হয় কিনা এনে কা গো তাই তো খাতরা অবদে ঘরে বি ঘরে যাইছে কলে তো উঠিবি না ঝুকরে কে মানে কথা বলে টাইমে নাই মোবাইল দে বিজি गेम से बिजी माने के दूर लगा माने के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को घर लगा बाबा माने के तो सलाम नमस्ते भी नहीं वो तो मानो ना ही बोले अपने दुख पाते थे फैमिली खराब बोले ऐसे
মানুহ ছাড়ি দিয়ে দে মই লগা এক্সপেৰিয়েন্স আছে দে দুখ পাওঁতে দেনা মোক সব ছাড়ি দিছে আই ওয়াজ এলোন মই ষ্ট্ৰক হৈ কিনা ঘিৰাতে দে কোনো অহা নাই আই থাকা মানুহ বি আস্তে 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 কমতি হৈ যাইছে তো লাষ্ট মই লগা ফ্যামিলি আহি কিনা মোক লৈ যাইছে হালেলুয়া So at the end, your education, your power, it matters. Itu kaum lagi Tuhan lagi amihan ke. But we live in a life laga antim dena apna relationship with the Father. Itu berai apne ke heaven de loi jabo ase. Amen. But remember, Isor force na kore, but He give opportunities. He give grace. He give lavish love. Tai morom koile bi alop noi beshi morom de. So how is your relationship with your Father? No matter how I'm busy na, magiman busy thakile I don't sleep sometimes if I don't talk with my Father. Moi manu ke pray koribo ministry koi kina din bor ministry birabo ghore jai kina isor gumai asite phone na gumabo moi WhatsApp koribo amar logote kotha koribo family pray kori kina room te gusibo aru moi isor logote kotha koribo baba thank you aji de eto manu logote log paise de moja thakise apni tate thakise to isor dikhe de modu isor ke ete bi dikhi ase moi sani moi la baba ke dikhi ase moi ate যদি মই মিনিস্ট্রি করা জায়গাতে মই লাগা ঈশ্বর নাই কলে তো মিনিস্ট্রি তো কাম নাই তো এটা তো জাস্ট জবে করে আছে তো মই স্যালারি পাবলে নিমিতে কাম পাব মানু লাগা হাই হ্যালো ভাল আছে কবলে নিমিতে বাট হইলে বি মই লাগা এভরিডে লাইফ থে মই ঈশ্বর কে দেখিব লাগে আর এই তো হবলে নিমিতে বাবা লগতে সদায় দিন টাইম স্পেন্ড কৰিব লাগে ইউ নো হারাই যা ছোকরা তো লস শান্ত তাই লগতে কি কামি থাকিছে বাবা পারা খেদাইছে তাইকে দুইটা ছোকরা একটা ছোকরা তো পয়সা লই কিনা যাইছে তো তেলা শেয়ার লই কিনা বাবা পারা যাবি তুমি লাগা শেয়ার লই কিনা যাই যাবি কইছে কোয়া নাই বাবা পারা তাই যাবো কোয়া তুমি না যাবি কইছে কোয়া নাই আমি হলে ঈশ্বর বি এনেকা আছে আপনি কোতে যাবলে যাবে বাট রিমেম্বার আপনি সব লাগা হিসাব দিবলে আছে ছোট ছোকরা তো লইতা বাবা লাগা শেয়ার লই কিনা যাই যাইছে তেলা ঘরে তাই কাম না করে লিবি স্লেভস তেলা সার্ভেন্টস কান ইমান আছে কাম করে না কিলা তাই বই কিনা খাবলে পারে তো ওলি তাই কি কোতে বড় পাগলা লাগা ভূত লাগিছে কি তাই বাবা লাগা শেয়ার লই কিনা এনজয় করে যাব আর তাই ইনভেস্ট করে লিবি না জানে কি মানে ঘরে কাম না করে তাই ইনকাম কেনা তো পয়সা লই কিনা তাই ইনভেস্টমেন্ট করিছে বলি ভালো লাগিছে তো নো করে যাইছে পার্টি করিছে मेरी मर्जी कोई किना एंजॉय करले शुरू होइसे मैं ये करूं मैं चाहे वो करूं कोई किना मेरी मर्जी कोई किना कुरुले शुरू होइसे कुरी लास्ट तो गाउरी दाना करते पहुंचिसे वाओ राजा लगा छोकरा तो धनी मानला छोकरा तो गाउरी घोड़े जाई किना हम खावले शुरू होइसे थाय गाउरी के ना खा उन्हें खाई तो ना खावले शुरू होइसे थाय मैं चाहे वो करूं मैं चाहे वो इतना गाना है ना मेरी मर्जी जाइसो तो बाबा पर ना जाबी कोइसे तभी एंजॉय कर रहे हैं एक बार साइड भी ना ताइए थैंक यू खुशी हो लगे तो ना थैंक यू स्माइल अपना स्माइल बेसी ভালো আছে কি হইছে জানে হালেলুয়া পিছে থাকা মানুহ খান আন্ধারা জন্য ঘুমাবি দে মই দেখি আছে সো ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্ড তাই তাতে জায়গা রিয়েলাইজ করেছে তারপর কি কই জানে মই লাগা বাবা লাগা করে দাও सर्वेंट खान भी तो बड़ी बात है वो मैं की पागला नहीं ना गावरी दाना खाया जाते तो सब मैं लगा कर दिया ताइबरा की बुझाने मैं जाबो जाएगी ना फादर टेक मी एज वन ऑफ योर हायर सर्वेंट मैं की बेटा हाजिरा पूरा किना लगा सर्वेंट निसना लोबी केले माने मैं आई हैव सीन अगेंस्ट द हेवन और अपना विरोधी मैं पाप करिছি see the moment he realized that ताइला लाइफ एक कमिटमेंट आइছে একটা ডিটারমিনেশন একটা ডিসিশন আইছে তাই और डिसीजन पता है কি করিছে জিতা তাই পাপ তো বুঝি যাইছে না কিন্তু পাপ বুঝি যাওয়ার পিছে তাই রিপেন্ট হবলে শুরু হইছে আর যদি আপনি রিপেন্ট হয় না আপনি লাগা ডিসিশন দে আপনি লাগা কমিটমেন্ট দে তাকত পায় জিতা তক আপনি লাগা গলতি না বুঝিব না আপনি কি মান बर्बाद হয়ে আছে তো না বুঝিব না আর রিপেন্ট হবো না জিতা তক আপনি লাগা কমিটমেন্ট স্ট্রং হবে he took the decisions আর ডিসিশন লব জিতা তাতে যাইলি আর বাবা বড় ঠিক রাম ধুলাই দিলে নহব কইনা নাই পোৱা নাই মইলা বাবা তো কম্বু মাস্তা নিছে না মারিলে নহব মইলা বাবা মইলা দাদা হইলে মার খাব থাকিছে তাই ওইলি বি তালা বাবা তো বেশি ভাল তাই যাইছে যা তেমতে বাবা তো না কিমান সাল যাইছে কিমান যাইছে না জানে তো না তাই আই থাকা তেমতে দূর প্রায় দেখি যাইছে হি ওয়াজ ডার্টি তাই লাগা বাপ এটা লাগা বাবা স্কুলে তো তুমি তো জুতা পর লাখ করে দিব ওলা তুমি মইলা নাক কাটাই কিনা আইছে না বাদ নাম করে আইছে না মই মান দাওর মানু লাগা তুমি সারাম খিলাই কিনা আইছে না খাবি কি আইবি
দি বলে বি নহয় তুমি কব ভাগিছ লাই তেলা বাবা হইলে হলে তো বাবা তো বেশি ভাল দৌড়ে থাকা তেমনি he ran towards his son and he hugged him लेत्रा से था हम पर ये परवाह नहीं है उसको मेरा बच्चा गंदा है परवाह नहीं किया उसने महिला का बच्चा लेत्रा से बदनाम करना ऐसे तो का पैसा सब उड़ाना ऐसे मौज मस्ती करना ऐसे टाइपरा को आना है जाएगी ना हाफ खुशी और सैडेस्ट थिंग और कथा देखता मुंडुक ला कथा दुआ दो डांगोर दादा तो ना घर ते थाकी किना भी एन्जॉय करना भी ताई तो साल्वेशन पानाय हो মন দুখ তাই তো সুকু জ্বলাবলৈ চলিছে মই তো তাই আপনার কথা মানে তাই তো পুরো আপনার সব খাই কিনা আইছে মই কিতাবি মহিলা সাথী খালতে পার্টি করলে নিমিতে আপনি জানবার भी दिया নাই তাই তো পুরো বদনাম করনা আইছে তাই তো এনিমালস কাটি কিনা জানবার কাটি কিনা পার্টি করে দিয়া আছে সাবি তো বাপ ঝগড়া তো না বাবা লগতে আসি দে হইলে বি বাবা লগতে রিলেশন নাই তাই এটু কারণে তাই বুঝা নাই কি তাই কোতি আছে কই কিনা তাই তো সব কিছু আছে তো হইলে বি বাবা লগতে রিলেশন না থাকা কারণে বাবা লগতে ফাল টাইম স্পেন্ড না করার কারণে তাই তো তাইলা ভাই তো হারাই কিন থাকা কিনা হাত খুশি নয় কিনা রূপ সুকু জ্বলাবলৈ চলিছে সে মেনি ক্রিশ্চিয়ানস লাইক দ্যাট তাই তো চার্চ যায় মই তো চার্চ যায় আর কোনবা চার্চ না যাই কিনা বদনাম করি কিনা বিরাইছে লাস্ট এ রিপেন্ট করনা আইছিলে তো মানুষ আর আইছে বিশ্বাস বি না চেঞ্জ হবলা নহব আপনি যদি চার্চে আই থাকা মানুষ রাইনা কথা কই আছে বলে তো আপনি বি সেফ হওয়া নাই দে আপনি বি লস সানডে আছে বাবা বারা কি কইছে এই তুমি লাগা ভাই তো হারাই গিন থাকিছে এটা তো পাইছে তাই মরে গিন থাকিছে তাই চিন্তা হইছে তাইকে কাপড়া দিছে তাইকে রিং দিছে বাল প্রবি ভাল জুতা দিছে আর তাইকে পয়লা কেনেকা জায়গা থাকিছে এনেকাই জায়গা দিছে if you are lost today if you are a wanderer son আপনি পতি জয় আছে না ঘোড়া লাগা বাচ্চা আছে বলে তো your father is waiting for you স্বর্গ বাবা আপনাকে রুখিয়ে আছে This is the time for us to reconcile with our Father. Ami kala baba isol logote ami kan reconcile koribo lage de. Kali baccha kan noy de kali youth kan ama baba de reconcile koribo lage de. Ami kan reconcile korane baba logote family te ja nai kole to. Jisu bara ki koise jane? Galatians de Apostle Paul ra koise Galatians 2 te ki koi ase? I have been crucified with Christ and I no longer live. But Christ Jesus lives in me. মই যিশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে ক্ৰুচিফাই হৈছে ইতিয়াটো মই নহয় যিশুৱে মোৰ লগত থাকি আছে the body which I live right now যোনটো বডি মই থাকি আছে মই লগা বডিটো বাবা ঈশ্বৰৰ লগতে যিশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে বিশ্বাস কৰি না থাকি আছে কৈছে হালেলুয়া তাই কিলে ক'বলৈ পাৰিছে he was a murderer এপষ্টল পল তো murderer থাকিছে ন persecutor থাকিছে খ্ৰীষ্টান গানকে ধৰিবলৈ যাই থকা মানুহ থাকিছে তাই but তাই যদি ঈশ্বৰৰ কথা কৈছে হালেলুয়া praise the Lord We are serving an amazing Father. Amen. Hindu khan dole to 33 trillion Ishwar ke mane de. Hindu thaka dande na. Aru major Ishwar dole to 12,000 ase. Religion be 4,500 ase. Aru there is no God call aga ekta group ase. Oile bi Ishwar to sob ke morom kore ase. Ami Hindu thaki kina aise moi Quran pore, moi Hindu khan la kitab pore, moi itu Punjabi Sikh la kitab khan pore. Compare करना साइ I still do মই লগতে আছে সব মই রাখি খালি বাইবেল না পড়ে দে মই compare करना साइ মই লাগা যিশু তো কিলে ইমান আলাদা আছে না अलग परंपरा কয় আছে পাপী मरना चाहिए sinners must die but Jesus পৰা কয় আছে sinner খানতে বাঁচিব লাগে amazing নহয় তাই পৰা কয় আছে I came for the sinner not for the righteous সব পৰা কয় আছে there is no one righteous hallelujah মহিলা যিশু তো he loves sinners but he don't love sin তাই পাপকে তো মরম না করে দেয় বলবি পাপী মানুষকে মরম